আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি যে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনা করতে চাচ্ছি সেটা পূর্ণদন্তলী সাংস্কৃতিক সংসদ কোষাসের সম্মানিত পরিচালক আমার সামনে উপবিষ্ট হযরত মাওলানা জাকির হোসেন আনোয়ারী সাহেবের নিজের লেখা, নিজের সুর, নিজেই গীতিকার, নিজেই সুরকার এবং নিজেই লেখক। আমার সৌভাগ্য হয়েছে স্যারের রচিত এই মনোমুগ্ধকর ইসলামী সঙ্গীতটি আমার কণ্ঠে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। আমি একটু চেষ্টা করছি আর কি। या नबी प्यारा नबी सल्लु अला मुहम्मद या नबी मुस्तफा तुम्हारी नाम निये नीलम में तौबा जे या नबी मुस्तफा या नबी प्यारा नबी सल्लु अला मुहम्मद या नबी मुस्तफा तुम्हारी नाम निये नीलम में तौबा जे या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा अल्लाहर दीदारे तुमी गेले मिराजे अल्लाह डीके बोलेन सब फिरिस्तारे अल्लाहर दीदारे तुमी गेले मिराजे अल्लाह डीके बोलेन सब फिरिस्तारे बिछाए राखो नूरेर आरश गालिचा धन्य हबे पाয়ের ধুলোয় আমার আরশ মাওলা या नबी प्यारा नबी सल्लु अला मुहम्मद या नबी मुस्तफा तुम्हारी नाम निये नीलम में तौबा जे या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा या नबी मुस्तफा